मुरी जीवा हाँ मात्र सूर्य के तो खरा नहीं छे पारे हेटा छे बे दबा महादेव बाबा के सांप चाबी छे जे जम पड़ी छे धरा ए बाबा रे टोटा ने सांप थी बालो कल আর কেড়ে সুন্দর কথা এটা পুরাণের বিধান ঈশ্বর নানি আর কেড়ে সুন্দর কথা এটা পুরাণের বিধান ননি হর শুনুথিব মঞ্জনী সুন্দরী না কোন মো আর সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা রামায়ণর কাহানি আর কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণের বিধান কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণের বিধান শুনুথিব মঞ্জনী দেখ শুনুথিব মঞ্জনী मार के जे लागुछ सजनी सजनी मोर गुमानी इटा रामायणर कहानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा पुराणर जे कहानी ननीला जिते बेले सीता को रावण चोरी करी कर नहीं हाय गो माँ सीतांकर सत्य जुगरे लक्ष्मी त्रेतया जुगरे सीता हाँ द्वापर जुगरे राधा 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 त्रिपुरा कली जुगे वृंदावन हाँ हाँ तो माँ सीता जिनटा की तुलसी सिंटा हाय गो जिते बेले सीता को रावण चोरी करी कर नहीं गला हाँ हाँ सेही समय रे काण हिचे माँ सीता अरण्य रे वन रे हाँ वन रे चोरी करी कर पुनी थरे अशोक वन रे रखि हाय गो वन तुलसी बने मला हाँ बेले तुलसी हेले माँ सीता सीता आ वन रे रखि थिला बडी कर कांदी कांदी कर झुरी झुरी करी माँ सीता मला संग समान हो गेतिले हाँ हाँ अशोक वन रे तांकर पति को झुरुथिले हाय गो वन तुलसी बने मला मला सूर्य के चिहाला खरा चिंता ये सूर्य तो हमारे पृथ्वी रे धरा पृथ्वी सूर्य के चिहाला खरार अर्थ जानी छ सूर्य वंश रे प्रभु रामचंद्र जन्म है छन तो घरर जदी बहटे खराब काम करबा हाँ बेले घरर जदी कुलवधु खराब हेबा बेले सेटा वंश के तो आघात लागबा गो सीता जते चोरी हेते हाँ सूर्य वंश के आघात लागला बेले सूर्य के चिहाला खरा महादेव बाबा के साथ चाबी छे हाँ महादेव किए जानी के गो तो रावण और सवंश के विनाश करछन राम लक्ष्मण हाँ हाँ तो सही समय रावण तार पिला के इंद्रजित के पठेचे रणभूमि हाँ हाँ आगो सही समय रे जन हननी रावण को सही नंदन नंदन छनक छाड़ी करे आगो सही समय रे जन हननी रावण को से नंदन हाय गो आगो शक्ति वेद सर मारी लक्ष्मण को आगो नाग प्लस सर मारी लक्ष्मण को करी ना देख बंधन अरे तू अंते जहाँ हेला हनते तू अंते जहाँ हेला हनते सुरुति बमदानी तुम्हें सुरुति बमदानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा रामायणर कहानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा रामायणर कहानी
ନନିଲ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ମେଘନାଦ ଆସିକରି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନାଗ ଫାଶରେ ବନ୍ଧନ କରିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ। ତ ମହାଦେବ ଯେନ୍ଟା କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇଟା ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନାଗ ଫାଶ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧନ କରିଛି ମେଘନାଥ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ମହାଦେବ ଗୋଟେ ଅବତାର। ତେଣୁ କରି ମହାଦେବ ବାବାকে ସାପ ଚାବିଛି যে এটা জম পড়িছে ধরা। যম রাজা সঞ্জীবনীপুরু মর্ত্যকে আসলে দুই ভাই মৃত্যু হয়ে যাওয়া বলি করে আর যম রাজা চিন্তা করছেন প্রভু তো অসুর মানক বিনাশ করবা পাই জন্ম হয়েছেন মর্ত্য মণ্ডলের। কিড়ে কিড়ে বীর বঞ্চিছন তালি ইহাদে কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ রাবণকে নেই মারবার পর্যন্ত রামচন্দ্র কেনতা মৃত্যু যদি হয়ে যাবা বলে ই পৃথিবী আর রহবা বলি করে সে পাখে যমরাজা ধরা পড়িছন। লক্ষ্মণকে নাগফাশ অস্ত্র পড়লা বেলে দ্বন্দ্ব রহিগলা মুই ইহাতে জমপুরকে কেনতা করে ভগবান কু নেবি বলিকর সে জায়গায় মহাদেব বাবাকে সাপ চাবিছে জম পড়িছে ধরা। আরে এই পরে জানো পুরাণর বিধান শুনো হে সভাজন এটা রামায়ণ কথা কর হে শ্রবণ শুণুথিবে সভাজন হিলাল মধার আতি অলগাতি সুচ গুটি কাজে ধরি করে হল হলে